जय फलस्तीन तकबीर अल्लाहु अकबर, जय फलस्तीन तकबीर अल्लाहु अकबर। যে শপথ গ্রহণের দিনে আজকে যে জিনিসটা ঘটেছে, আসাদুদ্দিনকে দেখে জয় শ্রীরামের স্লোগানটা দেওয়া হয়েছে। তার পরিবর্তে আসাদুদ্দিন ওয়াইসি আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়েছে, জয় ফিলিস্তিনি ধ্বনি দিয়েছে। এই কারণে আমি আসাদুদ্দিন ওয়াইসিকে স্যালুট জানাচ্ছি। जय फलस्तीन तकबीर अल्लाहु अकबर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला